ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖ ଅଳଙ୍ଗିତ ଲୋକ ତ ମାନେ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଅଲାଜୁକ ବିଧାୟକ ସବୁ ଏଗୁଡା ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ବିଧାୟକ ଏଗୁଡା ଲୋକ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ତମେ କଣ ପାଇଁ ଦେଇଛ କଣ କରିଛ ଏଗୁଡାକ ମୁଖାରି ହଉଛ ମୁହ ଗନ୍ଧଉଛ ଏ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡା କଣ କରିବା କଥା ତମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କଲ ଯାହା କଲ କଲ ଯାହା ରୋଜଗାର କଲ କି କଣ କଲ କି ଭୟରେ ଦେଲ କି ତେଲ ମାରିକି ଦେଲ କି ବନ୍ଧୁକ ଦେଲ ଦଳକୁ ଧୋକା ଦେଲ ଗଲା ଗଲା ଆଉ ଦର ନା ଦଳମ ଏଗୁଡାକ ଗାଈ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ନୂଆ ଏନର୍ଜି ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସେମାନେ କଣ ଶିଖିବେ କି ଶିକ୍ଷା ଶିଖିବେ ଆମେ 60 ବର୍ଷ ଲେଖା ରହିଲୁଣି ରାଜନୀତିରେ डॉक्टर महता विजु पट्टनायक नीलमणि राउतराय पवित्र मोहन प्रधान जानी बल पट्टनायक नवीन पट्टनायक एम सब आदर्श शिखी बाहरी नीति रहीचु दल नीति रहीचु दल बेला बेला आमको तड़ी फेर दल आनी आमे दल छाड़ीनु कस्मिन काले किए ना कौ शक्ति बल अर्थ शक्ति कि शारीरिक शक्ति कि मानसिक शक्ति कौन नहीं एगुड़ाक अति आखाणुनि विधायक माने एगुड़ाक अति सस्ता हो जाऊँगी जलवायु नष्ट हो जाऊँगी युवक युवती मान नष्ट हो जाऊँगी जी कल कल तू नहीं रही जा मु भावुँ सबुठ भल हम एत सस्ता आम विधायक माने नथिले साल जाक चाहूनी ये कौन शक्ति देखते शक्ति माने माने अलंघित लोक तो माने शक्ति देखा चोर मुह टाण हवा उचित न से मोर गोटे पुतुरा मुझे कहि देखिले बापा सहित मोर घनिष्ठ संपर्क शिक्षित लोक एमाने एत अशिक्षित कई होती एत तलू जा उचित नुह मर्यादा रख जहा कल कल एणिकी मर्यादा रख आउ कलंकित करनी से एमएलए मर्यादा कलंकित करनी जहा स्टॉप दे ड्यूटी कर विधानसभा तुम जहा कर्तव्य कर ताल भल